अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं थाना खबरदार की पूरी टीम के साथ। मैं थोड़ा खसूसन शुक्रिया अदा करना कि तुसी इस समय तो बुलाया, यकीनी गल है कि कारकर्दगी तो बुलाया होगा। अच्छा, ये सारे यहाँ बैठे हैं, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इनके पूरे इलाके में अमन व अमान रहेगा, कोई चोरी कोई जुर्म नहीं होगा। वो किस तरह जी? आप सब लोग तो यहाँ बैठे हैं। SHO बैठा वे किस तरह लगता रिच भंगूड़े ते चढ़िया है। बड़ा मुश्किल पहुंचे, तो स्टूडियो नहीं लभ रहा सी। मैं अपने रिसर्चर्स से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर रिसर्च करें कि क्या वजह है कि ये जो फीमेल पुलिस है इनकी शादियां क्यों नहीं होती। ये अंदर दी गल तुहानू दसां कि ये जिहड़ी फीमेल थड़ियां है ना जी, ये कांस्टेबल, इन्हां लोग इस वक्त कहते बहुत बहुत भयानक गाली कढ़दियां ने। सारी तो नहीं गालियां देती सर 99% करदी ने। मैं तो कह रहे फरी तो इतनी मासूम है बेचारी, इतनी मासूम है, मेरी तो हमदर्दियां हैं ही फरी के साथ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। बूटा है ही फजूल आदमी, सबसे ज्यादा फजूल आदमी हनीफ है। हाँ जी, क्यों जी? इसलिए कि तुम अपना इलाज नहीं करवाते हो, डिसेबल्ड हो और मजे से पुलिस थाना तुमने संभाला हुआ है। तुसी ये दसो ना, मैं लंगड़ा लूला ਨਹੀਂ ਹਨੀਫ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਟੀਰਾ ਹੈ। तमीज कर तू, मैं दसा और सब इन मना करो। ऐसा मैं तप्पा मारे ना, अगू मैं फैर मारना जी। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। आपका वो शो बड़ा अच्छा है आप जनाब। ओ तू तो सब्र कर ला, घर छड़ आना सी बेचारी नु। बुलाया तो सवालात करो, क्यों बुलाया सर? रमजान कैसा गुजर रहा है? ऐसा बेहतरीन, यकीन करो। दिहाड़ियां तो लग नहीं रही होंगी। लग रही है ना सर? ओए अच्छा, हाँ जी। SHO भी दिहाड़ियां लगाता है नहीं नहीं, उधर कदी जिंदगी च हरकत नहीं की थी कि रमजान में दिहाड़ियां लगाई हो। लोग इन्नी मोहब्बत करते रहे सर, यकीन करो। अफ्तारी भी आ जाती है, सहरी भी आ जाती है। क्या कहने? क्यों सर? तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों से मांगते हो? मांगता कौन है सर? अच्छा, ईदी तो मांगते हो ना? ईदी ते राइट साडा हक है। वे ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਈਦੀ ਤੇ? पूरा साल थोड़ी खिदमत करी दी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, मतलब गोलियां चलदियां जी जाईदा है। साडा इना भी हक नहीं। फरी आप भी लेती हैं ईदी? नहीं जी मैं तो ईदी नहीं लेती। ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਦੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। इसका क्या मतलब है? ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਨੂੰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। और तुम्हारा असली नाम क्या है? हनीफ जी। और मैं उसे टैडी से पूछ रहा हूँ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। तारिक टैडी? ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ। थिएटर्स में भी काम करते हो? ਉਹ ਤਿਲੀਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ। SHO ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। कर्ज करनी है जी। सहरी सी इतों करके जानी है। ले जी, इनकी सहरी का बंदोबस्त किया जाए। जो पता की है, अगर मेहरबानी करनी है ना साडे कोलों पूछ लेना कि की मंगवाना है। आप क्या खाएंगे मुझे बताइए? अच्छा ये मेहरबानी करना, जैसे पिछले रोजे कराई ना, बस वही हो जाए। उससे भी अच्छी करवाएंगे। पराठे, आलू गोश्त, सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? साथ आपको मूंग मसूर की दाल सर ब्रेक ले लो, उथे ना चलिए। और साथ लस्सी, मीठी भी नमकीन भी, जो आप चाहें। तंदूरी पराठे तो हो सकते ना। वो तनूरी क्यों खाते हो तुम? चूल्हे वाला क्यों नहीं खाते? वो भी है हाँ, और की है। यकीन करो मिठी लस्सी मैंने वो मजा आता ना जिसले कोट पर होते हैं मुछां दे उत्ते लग जांदी। SHO ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਵਾ ਜਵਾਨ ਧੜ ਖੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਵਾ ਜਵਾਨ ਆਈ ਜਾਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਵਾ ਜਵਾਨ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਵਾ ਜਵਾਨ SHO ਵੀ ਗਿਆ। हाँ जी। ये बाबा ले आना ही तो थाने हैं। तुम्हारी मजाल नहीं कि तुम बाबे की हवा को भी देख सको। और ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगना ना उदों तक मैं बाबे दी हवा बंद कर चुके होना। ये प्रोड्यूसर साहब, आज इनकी सहरी कैंसल। बाबा साडा बुजुर्ग है। ਸਾਡਾ ਬਹਿਨੋ ਹੀ ਹੈ। बाबा मेरा प्यो है। ਉਹ ਵੀ ਟੀਰਾ ਹੈ। तमीज कर, मैं दसा तमीज कर। बात सुने, वो इनकी सहरी का बंदोबस्त नहीं करना। ओ सर साथ नहीं, मैं कर रहा हूँ बंदोबस्त। ਨਗਦ ਦੇ ਦਿਓ। आप इन्हें पैसे दे दीजिएगा, बाहर अपनी मर्जी से खा। सर की कर रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਆਲੂ ਗੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਪਰਾਠਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? मिठी लस्सी, लूनी लस्सी कितों मिलेगी? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ 3 ਅੰਡੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੋ। वो केड़ा सर जी? वो 3 नहीं, वो टोटल 3 अंडे होते हैं उसमें। हाँ जी। 1 अंडा पूरा होता है साबित, और 2 अंडों की सिर्फ
एग वाइट होती है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਵੇ ਵਾਲਾ ਕੀਮਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਾਹਬ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। नहीं वैसे मैं शीफे से अच्छा बनाता हूँ बेशक क्योंकि सर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਖਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ जी, बनाने का एक तरीका है और मैं 1-2 दफा गलती से ये बता चुका हूँ ऑन एयर, अब नहीं बताऊंगा, ये गलती नहीं करूंगा। ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ बहुत अच्छी सहरी थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਕੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? क्या ਸਹਿਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। नहीं तो आप पे तो नहीं छोड़ा होगा ना? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸਭ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਥੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਹਨੀਫ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਗਿੱਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ? सर वैसे वो गिट्ठा सा कुत्ता था क्या? वो पिटबुल था, अमेरिकन पिटबुल। सीना देखा है ये एसएचओ जितना सीना। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। हो सकता है वो भी माइंड कर रहा हो। ਹਾਂਜੀ तो पिटबुल जो है ना, उसका इतना खौफनाक जबड़ा है, बहुत फेरोशियस डॉग्स में से एक है। लेकिन वो इतना पिट क्यों है? छोटा सा पिचका, छोटा सा नहीं है वो, वैसे उसका कद छोटा होता है। ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। रोजिया को मुजरम फड़िया जा कि कोई नहीं? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤ ਫੜਿਆ, ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦਾ। अच्छा, सीएम पंजाब के लिए कोई पैगाम देना चाहोगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। तुम्हारी तो ख्वाहिश है, तुम्हारा ताल्लुक नून लीग से है, तुम चाहोगे कि बुजदार को बिल्कुल चेंज न किया जाए। मैं तुम्हारी साजिश समझता ਸਰ हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯੋਮ ਤਾਸੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि ये लोग जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है, ये बेहतरीन वजीर आला पंजाब है, इनको कोई नहीं हटा सकता। खान साहब का क्या है, खान साहब तो असद उमर के बारे में भी यही कहते थे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता, लेकिन असद उमर खुद छोड़ के गया है। ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ असद ਜਾਏਗਾ। उमर के अंदर वैनिटी का लेवल जो है ना, ये बुजदार साहब नहीं छोड़ेंगे। खान साहब छोड़ जाएंगे इक़्तिदार, बुजदार साहब नहीं छोड़ेंगे। और सच पूछें तो खान साहब ने मौका दिया बजट तक का, बजट तक हालात ठीक कर लें, और अल्लाह करे अगर कर लें तो कंटिन्यू करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ असद उमर साहब ने भी उन्होंने एक अहदे की ऑफर की थी। हाँ जी, असद उमर बहुत कीमती आदमी है। मैं तो समझता हूँ ये बहुत जुल्म हुआ है, हम एक बहुत अच्छे, एक बड़े लाजवाब आदमी से महरूम हुए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस महरूम हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्टीमेटली ये फिर आ जाएंगे। मेरी भी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। अच्छा तू कल्ली ने कितनी की तनख्वाह ले लेनी है? शादी तेरी हो नहीं रही, बच्चे बच्चे को है कोई नहीं, अल्लाह जो तू शादी होएगी फिर तेरी तनख्वाह की लोड़ होएगी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ? देखो, सेंसिबल बात उसने की और तुम कैसे घामड़ हो, तुम्हें इन चीजों का पता ही नहीं। ਇਹ ਗਾਮੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। झूठ बोल रहा है, तुम किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? इसकी? नीब साहब गलत नहीं कहते। बस फिर ठीक है, आज डबल रोटी खा के जाओगे तुम। ना सर होती नहीं है। नहीं नहीं, तुम हमारा घामड़ बर्दाश्त नहीं कर। ਸਰ ਘਾਂਬੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਦੜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰ। जो मर्जी खा लो, लेकिन कितने आलू पराठा आलू भी पता है कौन से हैं? देसी। ऑर्गेनिक, में कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला। गोश्त कौन सा सर? गोश्त पुठ का, दस्ती का और गर्दन का। ਉਕਾੜੇ ਵਰਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। नहीं, लाहौर में भी समनाबाद बहुत शानदार गोश्त मिलता है, फिरदौस मार्केट बहुत अच्छा गोश्त मिलता है, इवन इचरे बहुत अच्छा गोश्त मिलता है। चश्मे बीना होनी चाहिए। नहीं सर, सिर्फ चश्मे बिनार नहीं, पैसा भी होना चाहिए। इन्हों तो उंजी के तो नहीं मिलता। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है। लोग ढेर सारे पैसे खर्चते हैं और फजूल सा गोश्त उठा के ले आते हैं। ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਝਾੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਸ਼ ਪੱਕਿਆ ਹੈ। रोजाना ही वही पकता है। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। और आप इफ्तारी में क्या खाते हैं? इफ्तारी में मैं बस ये जो समोसे पकौड़े ये नहीं खाता। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। फ्रूट सैलड मैं फ्रूट सैलड खाता हूँ और घर के बने हुए दही बड़े। क्या बात है। बहुत ज्यादा प्याज, हाय हाय। के अंदर आलू, वही बगैर तरह तो का, हो गए। रायता होता है और सब्ज मिर्च। एक डोंगा पूरा आप खाएं, लेकिन किस्तों में खाएं, फौरन ना खाएं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
यार दही बड़े बजाय बाहर से लेने के, रेडी से या दुकान से लेने के दही ले। चले थोड़ा सा मैं काम आसान कर देता हूँ आपकी बेगमात के लिए। जी आप चंद बहुत अच्छे स्टोर्स हैं जहाँ पर खुश्क भल्ले मिलते हैं। भल्ले पकौड़ियाँ बड़ियाँ मिलती हैं ने मैं पकौड़ियाँ पसंद नहीं करता, हम करते हैं सर। वो भिगो के रख दें और उसके बाद बना बनाया सारा कुछ सिर्फ दही के अंदर फेंके, और उसके बाद उसका मसाला क्या है, प्याज, टमाटर और आलू उबले हुए, हाँ जी, हाँ जी। सब्ज मिर्च। अरे रोज़िਆਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि पाकिस्तान खैरात के हवाले से सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। तकरीबन 300 अरब रुपया ये छोटे मोटे अफ्रीकी मुल्क का सालाना बजट होगा। क्या बात। हम उतनी खैरात कर देते हैं, अपने जीडीपी से ज्यादा खैरात करते हैं, और उस हवाले से हम कनाडा और यूके को पीछे छोड़ गए हैं। क्यों जी? बिल्कुल, जितनी बड़ी जीडीपी उनकी है उस हिसाब से वो जितनी खैरात करते हैं, पाकिस्तान उतनी ही खैरात करता है इस छोटी सी जीडीपी में। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक खतरनाक कल्चर की दाग बेल डाली जा रही है कि करप्शन से कमाए हुए पैसे को हम साफ करने का तरीका ये समझते, कहते हैं ना मुसफ़ा हो जाती है। ये देखें, शैतान है ना, शैतान मिस इंटरप्रेट करने वालों का बादशाह है, उनका कायद है। मिस इंटरप्रिटेशन शैतान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दे सकता। झूठी तसलियां भी सर, उससे ज्यादा झूठी तसल्ली, उससे अच्छा वसवसा दिल में डाल ही कोई नहीं सकता, और यही काम कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, यहां से उठा के शैतान यहां नहीं रख सकता। वो जितना मर्जी बड़ा माचो बन जाए, वो इसको उठा के यहां नहीं रख सकता, इतनी सी उसकी औकात है। लेकिन देखो मिस इंटरप्रिटेशन कितनी उसने अपनी तरफ से शानदार की, नाम नेहाद शानदार है कि आप गंदा पैसा इकट्ठा करें, असल चीज पैसा है, अब उसे मुसफ़ा करें। और मुसफ़ा करना, साफ करना वही तरीका है जो अल्लाह ने बताया कि उसमें से इतने % तुम्हारा नसाब बनता है, वो दे दो, ये तो साफ हो गया पैसा। ज़कात और खैरात ये साफ पैसे पर बनती है। अगर आपने बदकारी से, बुराई से, बदमाशी से पैसा कमाया, अल्लाह को किसी खैरात और किसी ज़कात की ज़रूरत नहीं। और सर हमारे यहाँ देखा गया है कि गुरबा और मुतवसत तबका ज़्यादा खैरात करता है। बड़ा तबका तो कंजूस है बाकायदा। हाँ जी, सर जिस तरह रमज़ान 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बैनर लाए ने सहरी अफ्तारी फ्री। हाँ जी, इनमें से वैसे ज्यादातर वही लोग हैं जिनके पास अंधाधुंध पैसा, ऐसे भी होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने घर से बहुत अता कर रखा है, वो तो सारा साल करते रहते हैं और वो बैनर नहीं लगाते। मैंने देखा है कभी भी, हाँ, वो एक सलाए आम के तौर पे वो ऐलान कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आओ, यहाँ से खाओ, लेकिन अक्सरियत वही है जो सारा दिन आजम क्लॉथ मार्केट में बैठ के, ब्रांडथ रोड पे बैठ के, शालमी में बैठ के, लिबर्टी में बैठ के, माल रोड पे बैठ के 2 नंबर बिजनेस करेंगे और आते हुए दाता साहब 100 देंगे, लो जी ए कर दो, साडा रिस्क साफ हो। इस तरह रिस्क साफ नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है कि एक जिस्म है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, अब थोड़े से कीड़े निकालें और साइड पे फेंक दें कि लें जनाब अब मेरा जिस्म पाक हो गया, साफ हो गया, मैं बच गया हूँ। उसको ख़त्म करना है तो उसका लंबा चौड़ा इलाज है, चीज़ें निकाल के बाहर फेंको। तुम्हारा कुत्ता जब तक कुएं से नहीं निकलेगा, तुम जितना मर्जी ओवरफ्लो करते जाओ, उसे साफ करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ताफुन थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, और वो सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए। ज़ाहिर है सोना तो है ना आप लोगों ने, बिल्कुल आपको एक नींद चाहिए और नींद में कंफर्ट की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए ज़मीर को सुला देते हैं आप, लेकिन जब ज़मीर जागता है तो फिर वो आपको प्रिकिंग करता है, फिर वो आपको बताता है ये उस यतीम की जायदाद थी जो तुमने हड़प की, और ये उस बेवा की आहें हैं, सिसकियाँ हैं, उसकी चीखें हैं, उसकी बद्दुआएं हैं, जिनसे बचने के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। ज़मीर तो बताता है। तो रमज़ान में खैरात तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मांगने वाले भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो प्रोफेशन है ना, बिजनेस है, इजी मनी तो ये है ना। अब ये वो लोग हैं बेचारे जो लो IQ के हैव नॉट्स हैं। मैं हमेशा अपने तौर पे समझता हूँ, मेरे पास कोई दलील नहीं है, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने सोच रखा, मेरा गुमान ये है जैसे हम सब उम्मीदवार हैं, कमरा इम्तहान में आए हुए हैं, हम सब का एक लेवल है,
مطلب میرا ایک لیول ہے کہ میں اس لیول کا پرچہ اٹیمپٹ کروں گا, میرے پاس مارکس اتنے آئیں گے تو پھر میں پاس ہوں گا. تو جو پاس ہوں گے جنت انہی کو ملنی ہے. جنت تو بہت مشکل ہے, سب سے مشکل چیز جس کا حصول ہو سکتا ہے وہ جنت ہے. لیکن یہ جو غربا ہیں, یہ جو ان پڑھ ہیں, یہ جو ہیو ناٹس ہیں, ان کے پاس مارکس اگر میرے 60% ہے تو اس کا 20% ہوگا. وہ 20% کا پرچہ حل کر لے تب بھی جنت اس کی ہوئی. سر یہ تو اصول ہے کہ آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کے حساب سے ہوگا نا. اسی کا سوال ہوگا. جی جی جی. تو اس لیے ان کو آپ ذرا سائڈ پہ رکھیے. میں بات کر رہا ہوں جو ہیوز ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, سینسبل ہیں, اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے, سینس نہیں ہے ان میں. اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ موقع بھی دے, توفیق بھی دے, ہدایت بھی دے کہ یہ جو سب کچھ ہم اکٹھا کر رہے ہیں اپنی طرف سے, محنت کی کمائی اور پسینہ چھڑکتے ہیں, کیا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ بے شمار لوگ رزق حرام اکٹھا کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ زیادہ مارا جاتا ہے, وہ زیادہ بد نصیب ہے. جیسے میں ہمیشہ نہیں کہتا, میں سانپ کا ریفرنس نہیں دینا چاہتا, لیکن کامن کریٹ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زہریلا سب سے کم ہوتا ہے لیکن خطرناک سب سے زیادہ, اس لیے کہ اس کے زہر کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے سرایت کر گیا. اس وقت ہوش آتی ہے جب پورے جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے. تو جو بندہ اپنی جہالت میں اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے پیسے, جیسے اب بے شمار لوگ ہیں وہ اتنے تھک سکنڈ ہیں, آپ پوچھیں ان سے اور آپ کو پتہ ہے کہ رزق حرام ہے تو کہتے ہیں جی اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہوا ہے, اللہ نے اپنے گھر سے بڑا عطا کر رکھی ہے. اس وقت شرم آتی ہے سننے والے کو کہ کیا اوڈیسٹی ہے جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے دے رکھا, اللہ اس طرح کا رزق دیتا ہے. وہ ہر سال حج تے جاندے جی. ایون دین حج کریں, زکاتیں دیں, عمرے کریں, اس سے بچت نہیں ہے. لیکن سر انہوں نہیں پتا ہوں کہ میں کس طرح کمایا ہے. اللہ تعالیٰ مت مار دیتا ہے, یہ بھی اس کا سٹائل ہے, وہ لٹھ نہیں مارتا, مت مارتا. سر میرا ایک سوال ہے, یہ جو خیرات ہم کرتے ہیں یہ کتنے فیصد ہونی چاہیے؟ بھائی 2.5% نصاب ہے, لیکن اس سے زیادہ دینا چاہیے ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اور جیسے فطرانہ ہے, ہم سمجھتے ہیں 100 روپیہ دے کے ہم جان چھڑوا لیں گے. جی آپ کو اپنا حساب کشمش کے حساب سے کرنا چاہیے. کھجور اور اچھی کھجور, وہ کھجور نہیں جس کے اوپر تیل لگا ہوتا ہے, آپ انبر کے حساب سے کریں, آپ اجوا کے حساب سے کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی گندم کے حساب سے. وہ غربا کے لیے ہے, غربا کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ آپ امیر ہیں, آپ کو اجوا کے حساب سے دینی چاہیے. الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ سر حقوق العباد پہ بندے کو زیادہ بہت بڑی بات ہے. حقوق العباد جس نے پورے کر دیے نا, اللہ تعالیٰ تو خیر اتنا خوش ہونے والوں میں سے ہے کہ حقوق العباد پہ ہی بہت سارے نمبر دے دے گا. لیکن جس نے حقوق العباد پورے نہیں کیے, سب سے زیادہ پکڑ بھی پھر اسی پہ ہوگی کہ تم میرے حقوق پورے کرتے رہے, حقوق العباد کس نے پورے کرنے تھے. سر میرا ایک سوال ہے, جی جناب, اگر اتنی کثیر رقم خیرات کی جاتی ہے تو پاورٹی انڈیکس پہ کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اور اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی نہیں ہے, کوئی پیمانے نہیں جن پر جانچا جائے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کی تقریباً 8 لاکھ مساجد کہاں سے چل رہی ہیں, بے بہا مدارس کیسے چل رہے ہیں, غربا, یتیموں, مسکینوں اور بیواؤں کو پیسہ دیا جا رہا ہے, اسی مد میں دیا جاتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, لیکن یہ جو پاورٹی انڈیکس کو جج کرتے ہیں نا, اس کو گیج کرنے والے ادارے, وہ خیرات کو انڈیکیٹر نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ پرسنل ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ڈی پی کے اوپر نیچے جانے میں. اس لیے انڈیکیٹرز اور ہیں, یہ معاشرے کا انڈیکیٹر ضرور ہے, لیکن دیکھ لیں سب سے زیادہ زکوٰۃ میں ہم آگے ہیں, اور سب سے زیادہ 2 نمبری بھی ہم ہی کرتے ہیں, سب سے زیادہ 3rd کلاس معاشرہ بھی ہمارا ہے. یہ دیکھیں نا ڈائیکاٹمی ہے. اور ایک سوال سر میرے ذہن میں ہے کہ لوگ یہ صدقہ, زکوٰۃ, خیرات یہ سب کچھ دیتے ہیں, لیکن اپنے ارد گرد جو ہیں, اپنے رشتہ دار, عزیز, بہن, بھائی, ان لوگوں کا خیال نہیں کرتا. اسے دیکھنا چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ. یس, سب سے پہلے اپنے بہن بھائی سے پوچھیں. کوئی نہیں پوچھتا جی, ایویں گلاں ہی بنیاں نے. اگر نہیں پوچھتا تو یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے. کس پر؟ اپنے آپ پر, اپنے آپ پر, کیونکہ اس سے پوچھا جائے گا جناب. اور اللہ سے پھر ہم گڑ گڑا کر ایک چیز مانگیں گے, ہر چیز ملے گی, یہ نہیں ملے گی, معافی, وہ ہے مہلت. معافی نہیں, آپ مہلت مانگیں گے, مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دیتا, مجھے 1 گھنٹے کے لیے واپس بھیج دو, پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. لاہور میں کم از کم 10 خاندان ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے, انہوں نے 2 نمبر پیسہ کمایا, ساری عمر بڑی محنت کی, حتیٰ کہ قتل تک کرتے رہے, اور آج ان کا پیسہ
کھانے والی اولاد بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، کتے ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں لیکن کوئی کھانے والا نہیں. Fathin Hazrat will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. اچھا آفتاب، جنوبی پنجاب آپ کے چینل پہ اتنا آگے کیوں؟ جنوبی پنجاب میرا رومانس ہے، میری محبت ہے. مجھے سرائکی بہت پسند ہے، اور جنوبی پنجاب کے لوگ، وہاں کی سیاست، وہاں کا رہن سہن، اور اس میں ریاست بہاولپور کا بڑا رول ہے. نو ڈاؤٹ. لیکن میں نے یہ سوال کیوں کیا؟ شوکت پراچا، میلسی ایکسپریس. اچھا میں آپ کو بتاؤں بات پہلے سن لیں، پوری بات شوکت پراچا کو کیوں منتخب کیا. پہلے میری بات پوری سنیے گا پھر جواب دیجیے گا. جی جی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے. ان کا ایکسنٹ جب میں نے ان کو سنا کہ دیکھیں نا جی، جو بھی ہو رہا ہے یہ جب بھی ہوتا ہے، یہ نواز شریف بھی ہوتا ہے اور عمران خان بھی ہوتا ہے، تو کیوں یہ ہوتا ہے؟ آپ سے یہ سوال آئے تو کیوں آئے؟ آپ دیکھیں میں نے یہ پکڑا کہ یہ جنوبی پنجاب سے. ہاں وہ بھی اس طرح، کلاسرا صاحب بھی اسی طرح بولتے ہیں، اور بڑا پیارا سٹائل ہے. وہ میلسی کے ہیں، موصوف لیا کے ہیں. تو یہ کوئی معیار نہیں تھا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے شوکت پراچا کو منتخب کیا بیورو چیف کے لیے، حالانکہ میں ان سب کو، جب میرا 30واں سال ہے، ابھی یہ پڑھ رہے تھے جب سے میں آ گیا تھا اس فیلڈ میں تو ان سب سے سینئر ہوں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک محنتی پڑھا لکھا صحافی تو ہے، اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل معیار. کیا بات ہے. اور میں متاثر اگر ہوتا ہوں تو انٹیگریٹی سے ہوتا ہوں. یہ ایروڈیشن مجھے متاثر نہیں کرتا. اچھا یہ تھوڑا سا سنجیدہ پروگرام ہو رہا ہے. میں یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر ایکسرسائز میں شروع کروں جی کیسا رہے گا؟ ایکسرسائز جی بہت اچھی بات ہے. ایکسرسائز تو توبہ کی طرح ہوتی ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جب چاہے کرے. قبول کرنے والا اللہ ہے. ایسی بات ہے، یہ میرے منہ کی بات تھی، یہ میرا جملہ تھا جو میں کہنے لگا. اچھا آج آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس سیٹ پہ بیٹھ کے کیا محسوس کرنا ہے؟ کوئی اتنی بڑی سیٹ نہیں ہے، بہت سی دفعہ بیٹھ چکا ہوں. یہ تو اتنی بڑی سیٹ نہیں، یہ پھٹے پہ بیٹھتا ہے بابے شوم چڑھا کے. اصل سیٹ تو وہ ہے جو اس کی سیٹ ہے. اب تو نہیں بیٹھتا سر. اب تو بزدل ہے نا، ڈرپوک ہے. اسے کسی سابق وزیر نے 2-3 بڑھ کے ماری، ڈر گیا، اسی وقت اس کی ہوا نکل جاتی. نہ تو میرے پاس 18 گن مین ہیں، نہ میرے پاس کوئی ڈبن کیبن ڈالا ہے، نہ میرے پاس پراڈو ہے. لے تو مرن والا بن، میں تو لے دینا سارا کچھ. یقین کیجئے یہ زیرو امپورٹنس ہے ان چیزوں کی. اصل دلیری بندے کے یہاں ہوتی. یہ تھوڑی سی جگہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی تکبر نہیں ہے جس کے یہاں سنیے، یہاں پر اگر خدا رہتا ہے نا تو پھر کوئی ڈر نہیں رہ سکتا، کوئی لالچ نہیں رہ سکتا. 2 چیزیں ہیں جن کو یہ نفی کرتا ہے، لالچ اور خوف. بس آپ ان سے نکل گئے تو پھر sky is the limit. اچھا آپ کے دل میں کیا ہے پراٹھے کے علاوہ؟ سر آج کا شیر موٹے دہی. یہ فرنگی آسفیہ نہیں ہو رہا. نہیں، وہ آپ سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ یار، ہم ہی نجات حاصل کرنا چاہتے. کیوں یار یہ یوں کر رہا ہے جیسے کرایہ پے کر کے آیا. اسے نجومی نے وہم پایا کہ آفتاب صاحب ایک دن 2 مہینے چ نہ مست نو بٹھاؤ، نظر نہیں لگتا. تمہارا اچھا تندرستی حالت ویکھ لو جی، کسی دے ہاتھ کباب ویکھ کے مرن والا ہو جاندا. 14 آدمی تو کی ایکسرسائز کرنی؟ نہیں ایکسرسائز کی بات سارے نے ویٹ ٹریننگ کر دے، مچھی ویلی نے انہیں تھوڑ پڑنا. مچھلی کے کباب تو پھر ایسی چیز ہے کہ بندے کو اٹھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی رہو کے کباب. واو. 2-4 کھانے اور ڈسکس کرو تاکہ یہ تے مرے نا. اچھا سر آپ بھی امریکہ میں پڑھے ہیں؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے جی سی سے میں نے پڑھا. ابتدائی تعلیم جی سی سے حاصل کی؟ نہیں ابتدائی کی بات نہیں ہو رہی. فرسٹ ایئر سے گورنمنٹ کالج میں. ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, یہ اتھے کتنی دیر گملہ بن کے بیٹھا رہا ہے. یہ ہمارا رمضان کا شو ہے امان اللہ، اس لیے میں بڑی مطلب سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں. کوئی اتنا مذاق کی بات میں کر نہیں تھوڑا سکتا. اونچی بھی بول، تو بیٹھک 'ਚ بیٹھا ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ تھیٹر کی دنیا میں راج کیا. پاکستان کے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے سب سے بڑے کامیڈین ہیں. کبھی تھیٹر کی دنیا میں کسی کامیڈین سے ڈر بھی آیا؟ ڈر نہیں ہوتا، شارپنیس ہوتی ہے. یہ لڑکوں نے میری دوڑ لگائی ہوئی ہے. گورنمنٹ کالج کے 7-8 لڑکے آ گئے. آفتاب صاحب پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا. آفتاب صاحب تسی بڑا پرانا کام شروع کیتا ہے. ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. تو ہمارے ساتھ ایک میاں صاحبان کے برخوردار بھی تھے. اچھا جی. تو ان کے یہاں کوئی تقریب تھی تو وہ ہمیں بھی لے گیا کہ لنچ بڑا شاندار ہے. ہم چلے گئے تو یہ بطور اسٹینڈ اپ آرٹسٹ وہاں پہ موجود تھے. ہم فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو ایسے ہی خام ہم سب نے بلیزرز پہنے ہوئے تھے تو ہمارے بلیزرز پہ انہوں نے کوئی بات کر دی. ہم اپنی طرف سے بڑے باؤ بن کے گورنمنٹ کالج سے سارے راوینز گئے ہوتے, انہوں نے کوئی بات کی ٹیڑھی, ہم پھر شروع ہو گئے. اچھا سارے پبلک ہمارے ساتھ تھی, ایسے معاملات میں ہو جاتی ہے. بس پھر ہم نے ترکی بہ ترکی جواب دیا, اخیر بھائی جان نے پھر معافی مانگی, تب جا کے جان چھٹی. یہ کام اتنا مشکل ہے, میں نے بہت کیا ہے, میرے جتنا ورلڈ میں نہ شوز کیے ہیں کسی نے, سوال میں نے آپ سے کیا ہے, اب مجھے جواب دیجیے گا. سینسیبل لوگ ادھر بیٹھے نا, میں کیا تو کام میں نے بہت زیادہ کیا ہے. رہ گئی بات ڈرنے کی, یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک انگلش میں وٹ کہتے ہیں, روداری کہتے ہیں پنجابی میں. وہ کسی میں مطلب مستانہ بہت رودار تھا, وہ تو ہمیں ہلنے نہیں دیتا تھا. کیا بات. یہ طارق جوید آ گیا, حالانکہ میرے ہاتھوں میں سارے ہیں یہ سارے. طارق جوید بہت, سہیل احمد آ گیا, سو سب کو میں نے الحمدللہ سپورٹ کی جائے, سپورٹ کرتے ہیں سب کو. تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی 4-5 باتیں زیادہ کیش ہو جائیں, جس کے ساتھ پبلک ہو جائے, اس کے ساتھ پھر ذرا ہلکا سا خوفزدہ ہو کے بندے کو کام کرنا پڑتا ہے. آپ کی جو جوڑی کلک ہوئی وہ البیلا صاحب کے ساتھ ہوئی؟ ہاں البیلا صاحب کے ساتھ. البیلا صاحب ایک سمجھدار اور بڑے تجربہ کار آدمی تھے, وہ بڑے اتھینٹک طریقے سے کام کرتے تھے. جس طرح تسی ہٹ ہوندے گئے, تسی ویاہ کراؤندے گئے, کی مسئلہ سی تھا؟ یہ جو سلیم نے بات کی, یہی بات میں کرنے والا تھا کہ اتنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فیملی چھوٹی سی, میں فیملی وڈی کرنا چاہتا تھا. یعنی اگر تن نہ روکیا جاتا تسی فیملی کافی بڑی کر لیں. ہو گیا ایسا ہو گیا, پھر ہوتا کیا ہے کہ بچے ہو گئے, بچوں کو نہیں چھوڑا جاتا نا. ਥੀਏਟਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ظاہر ہے آفتاب کو اللہ زندگی دے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ایک صاحب, ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. حالانکہ اسٹارٹ میرا ٹی وی ہے, لیکن میں نے کیا تھیٹر کراؤڈ کا کام میں نے کیا ہے. جتنا 2 لاکھ بندہ تو مجھے مزہ آتا ہے کام کرنے کا, لیکن جب ان کے پاس آئے نا تو وہ ایک مینجمنٹ مینرزم. نہیں امان اللہ, یہ روبی آپ بھی کریکشن کریں, یہ آفتاب کے پاس نہیں آئے تھے. آفتاب صاحب ان کو گمنامی سے پھر لے کے آئے ہیں دوبارہ. یعنی آپ تو چھوڑ چکے تھے نا کام, آپ کو گھر سے بلایا گیا ٹی وی میں, پھر آپ نے اللہ نے آپ کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا. اس کا جواب ہے اٹ واز ریٹن کہ اللہ تعالیٰ جو اصل کاتب ہے نا, جو اصل سکرپٹ رائٹر ہے, ہیلا وسیلہ بنایا نا اللہ نے. تو ہنس رہے تھے نا کہ جناب امان اللہ از آبسلیٹ, ریڈنڈنٹ ہو گیا, اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں, رسٹی ہو گیا. لیکن جس کے اختیار میں تھا, جس نے سب کچھ کرنا تھا, وہ اسمائل kar رہا تھا. ٹھیک ہے جی, امان اللہ نے آ کر اصل اننگز پھر کھیلی, بڑی باکمال اننگز. میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. پرانے دور میں انالیسس پاور ہوتی تھی ڈائریکٹر میں. اسٹیشن میں ڈائریکٹر گھوم رہا ہے, پاکستان بننے سے پہلے جوتا پالش کرنے والے کو رہے کام کرو گے, اس سے انالیسس ہوتا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے, فلاں کریکٹر کرے گا. ان میں انالیسس پاور بڑی ہے. ہمیں اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے, یار یہ بندہ کیسے بولتا ہے. وہ ایسا ایسا ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ تو بندہ ڈائریکشن پورشن میں بولتا ہے, جب تو ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ ہم غلط کراؤ. واقعی ہمیں اتنا کام کرنے کے بعد پھر ہم رانگ کام کر رہے ہیں. دیر سے احساس ہوتا ہے, کام بڑا مشکل ہے نا. ٹی وی پہ جمیل فخری صاحب الجھ پڑے میرے ساتھ, یار ہمیں تو آج تک کبھی یاور یاد نہیں اس طرح کا, لیکن بعد میں پھر بہت پیار کیا آپ کو. الحمدللہ جب اپنا کام دیکھا. محمد رانا, طارق بٹ صاحب موجود ہیں آج بھی یہاں پہ اس فلور پہ موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھیے گا کہ مجھے شرف قبولیت نہیں بخش رہے تھے, لیکن جس دن ان کی فلم ریلیز ہوئی پھر اس دن مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے, اور میں مینا میں تھا. موصوف نے مجھے فون پہ تلاش کیا کہ پائن, اور اس کے والد میرے دوست ہیں, یہ اسے نہیں پتا تھا. شفقت رانا اس ٹیم میں کوئی ایسا ایکٹر جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہو؟ امان اللہ سے زیادہ نہ مجھے کسی نے تنگ کیا اور نہ مجھے کسی نے خوش کیا. یہ بار بار شعر کی فرمائش کر رہے ہیں ہمارے اینکر صاحب سے, اگر اجازت ہو تو میں امان اللہ کے موضوع پر نہیں, وہ 2-3 شعر ہیں. پلیز سر میں سودا بھی نہیں, دل میں تمنا بھی نہیں, لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. کیا بات. دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں, لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں. آخری شعر جو ہے نا اس کا, وہ امان اللہ کے اوپر بڑا منطبق ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. یہ فراق گورکھپوری کے اشعار ہیں. شعر مجھے بھی اجازت دیجیے. بس بھائی بس نہیں, انہوں نے پہلے شعروں کی فضول خرچی کر دی. بس ایک شعر انہیں میری درخواست پہ آ جاؤ, پھر میں ہوتے چلا جاؤں. درخواست پہ سر
چھوٹا اور کرسپی شیر. اچھا جی چھوٹی بہر کا چھوٹی بہر کا کہ ابھی میں نے نا کریکشن کی ہے, ایک میڈیا پہ چل رہی ہے, وہی بات ہے, پہلے آپ اس کی تمہید باندھ رہے ہیں. یار انہیں بات کر لیں دو پلیز, ایک سینسیبل بات ہے پلیز. جی جان ایلیا کے نام سے ایک شعر چل رہا ہے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, تو میں نے ابھی کریکشن کی کہ یہ دل برا سہی سرے بازار تو نہ کہہ, آخر تو اس مکان میں کچھ دن رہا بھی ہے. یہ جان ایلیا کا نہیں, ظفر اقبال کا ہے. حضور میں نے یہی کریکشن کی کہ یہ ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے. اچھا آفتاب پھر اپنے شو کی طرف آتے ہیں, یہ باتیں تو ہوتی رہیں. یہ آپ کا جو شو آپ کر رہے ہیں فیلنگ نہیں, ڈیڈ فیلنگ آدمی شعر سن کے انہیں کوئی انجوائے کٹ کر کے اندر موڑ رہا ہے, اس لیے کہ وہ پتہ ہی نہیں اس کو میں نے داد دی ہے. کتنا بڑا شعر ہے. اچھا ایٹم مار لما ہن سیر جتنا بڑا شیر. بہت سے میرے اچھا سوال, کرسپی بہت سے سوال نہیں, کرسپی وہی بات آفتاب, کرسپی بھائی, ہلو چھوٹی بات کرے. وہی کیا, وہی یہ, وہی وہ کرسپی. اور لمبی گل نہ کر, چھوٹی کر. جو بات آپ سائن آف کریں, شو کا ٹائم زیادہ ہو گیا. جو میں بات کر رہا ہوں نا, بھائی سائن آف کرنا مرے چوڑا والا پتیلا ہوتا. خواتین حضرات لیتے ہیں بریک, سٹے ود اس. سائن آف کرنا تھا, آپ نے بریک لے لی. اچھا جناب, خواتین حضرات آج کا شو آپ نے دیکھا ہوگا, یقیناً آپ کو لطف آیا ہوگا. آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا, کیونکہ یہ ایک سند رہے کہ میں نے یہ شو کیسا کیا. خواتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ ناصر. اے گلاسگو کے گینڈے 8-9 باری تو خواتین حضرات کہہ بیٹھے.